Good day. This is my favorite musical instrument. This is what we call a violin, the hardest musical instrument in the world. 7 months na ni nako gikan pagpalit sa music showroom sa Mabolo. And ang brand niya kay Bakindorf Student Series ni siya nga violin. Na worth of 4.5k. Hindi ko ka-afford atong kuan katong mahal. Pero ako ang purpose pang practice ra ni nako, pang practice. So let's try to play this the sound quality to hear the sound quality there. Ano yun? Sorry. Mali yung sound quality. Din kaning parts kay actually made of wood, pero kaning dili made of wood mo ning pegs o kaning tailpiece hasta kani siya chinrest. Ang kaning pegs kay made of kuani kanang made of plastic, then kani plastic sa ni siyang chinrest, then kaning tailpiece kay made of metal. No kaning kahoy ani niya mura mag something kuan lawaan nga kahoy, pero kaning kahoy dili jud ni gi-originate dere, mahalo ni nga kahoy. Then kaning itom nagtugog kuan ni siya plastic, ebony din ni siya nga kahoy, kaning itom nga kahoy. Supposedly ebony unta ni, pero plastic man ang ilang gikuan, gi supply ani nila. Yun na, di na ta magtaas og storya, so let's try to kuan take kaning tone sample ani niya. Yung tone quality. So ayan na to og kuan kaning usa ka kanta nga play na to. So muna siya hang tone quality sa student series nga Bakindorf. That's all. Muna ni ang kuan sample.